আমরা সেটাই যে মেয়েরা ও মানে লোকরা বলছেন যে সিনি যারা সারা হয়েছে ঠিক মতে পড়াশোনা কিন্তু সিনি গাইতে আবহাওয়া স্কুল কম গ্রাম পাহাড় আবহাওয়া স্কুল কম যারা এই জায়গা যেমন নকরি নকর গাইতে খবর নাই যেমন কোনো গ্রাম পাহাড় মধ্যে হয়তো মেয়েরা নিয়ে খালি ন যারা এরকম মানে একদম নাইটরি মা দমাই মানে কখন বুঝতে মা দমাই mau gaji sini itu মানে কুয়া আগে তিনি কম বয়সে কাইজাক মানি না তুই কাইজাক খাই তোমা তোমা অসুবিধা আংকে বরে দং না লাগৈ তোমা স্কিম সরকারনি দং আবানো তুই তিনি আরো আলোচনা বা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সংস্থা জাকা আবো জ্বালা বরে যতন কারণ সচেতন তো শুধু বরেসমি একদম দিয়া সমাজ সংসার জ্বালা বরে লাই সংসার কাই যতবো সচেতন না अब पहिला काय आणि वानसमन काय अब हाय प्रोग्राम खाय काय जों पहिला एरो जे तिनी उपस्थित फैजा बर पहिला अबनि सम्पर्क साइमान काय निजे साइमान काय पारा थाय परिवार सानाय परिवारनि बरक ते कैसा पाराव सानाय जतबो जदि साइमान काय अब हाय बेमारनि हयते जों कादै दं तब भारत सरकारनि नियम अनुसार के बुरिखाय 18 বছর पूर्ण नांनाय जाला थाय 21 বছর 21 বছरनि आगे कायजा काय अब आइनि बिरोध बरक तो सा दिनै जों इरो प्रग्राम मानजा फाइमानि फले जों साइमान खा जे साइमेराबो साइमान खा अथवा आगे साइमान जाबो जों भविष्यत नेक्स्ट टाइम निजेनि भाषा निजेनि परिमाण जखम गायना थांफोरो आबहाय पूर्ण वानसंना आबहाय आइन जों फलो खायनाय बरबक साब डिविजनल लेवल तो आमु तो और काताल आं फाइमानि परे दिनैना और आबहाय संसार जाबा किन्तु एर आगेबो संसार जागना अवश्य आंबो कातालबा आणि पिरियड तिनीर बोलल्या सर पाइथागोनि सिनेमा आणि मनेन्द्र त्रिपुरा सिटी हां सर